रहनुमा टीवी, हर तबके के लिए रहनुमाई सबके लिए। रहनुमा टीवी को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। उम्मीदवार हैं मदरसा मज़ाहिरुल कुरान, बाबा विलायत अली शाह कॉलोनी, सेक्टर एल ब्लॉक औरंगी टाउन के तालिब इल्म मोहम्मद हुसैन वल मोहम्मद अली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना आदव मूसा फबर्रअहु अल्लाहु मिम्मा क़ालू वकान इंदल्लाहि वजीहा। अगले उम्मीदवार हैं मदरसा मज़ाहिरुल कुरान के तालिब इल्म सऊद वल मोहम्मद सादिक। सऊद वल मोहम्मद सादिक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तकीम। तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम लितुन्ज़िर क़ौमन मा उन्ज़िर आबाउहुम फहुम गाफ़िलून। अगले उम्मीदवार हैं मदरसा मज़ाहिरुल कुरान के तालिब इल्म मोहम्मद शब्बीर वल मोहम्मद शमीम। मोहम्मद शब्बीर वल मोहम्मद शमीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान। अगले उम्मीदवार हैं जामा मस्जिद बाबरी सानी और मदरसा मारिफुल कुरान के तालिब इल्म सईदाबाद बल्दिया टाउन के तालिब इल्म मोहम्मद अब्दुल्ला वल मुजाहिद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान। वस्समाअ रफ़अहा ववज़अल मीज़ान अल्ला तत्गौ फिल मीज़ान। अगले उम्मीदवार हैं मदरसा हक्कानिया तालिमुल कुरान फ्रंटियर कॉलोनी के तालिब इल्म वक़ास खान वल हकीम खान। वक़ास खान वल हकीम खान। इस मदरसे के दूसरे तालिब इल्म भी आगे आकर बैठ जाएं।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. अगले उम्मीदवार हैं मदरसा हक्कानिया तालीमुल कुरान फ्रंटियर कॉलोनी के तालिब इल्म मोहम्मद बिलाल वल समीउल्लाह। मोहम्मद बिलाल वल समीउल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. अगले उम्मीदवार हैं मदरसा अब्दुल्ला इब्न अब्बास फकीर कॉलोनी औरंगी टाउन के तालिब इल्म मोहम्मद इमरान वल जुबैर खान। मोहम्मद इमरान वल जुबैर खान। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية أنزل عليه آية من ربه. قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. अगले उम्मीदवार हैं मदरसा अब्दुल्ला बिन अब्बास फकीर कॉलोनी के ही तालिब इल्म असदुल्ला वल नज़ीर खान। असदुल्ला वल नज़ीर खान। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. अगले उम्मीदवार हैं अब्दुल्ला बिन अब्बास फकीर कॉलोनी के तालिब इल्म सईद अनवर वल सईद खान। सईद अनवर वल सईद खान। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون مدرسہ عبداللہ بن عباس کے طالب علم محمد سہیل ولد محمد نعیم خان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا اگلے امیدوار ہیں جامعہ تجوید القرآن اورنگے ٹاؤن کے طالب علم محمد عمر فاروق نعیم والمحمد نعیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما اگلے امیدوار ہیں جامعہ تجوید القرآن اورنگے ٹاؤن کے طالب علم طاہا یوسف والمحمد یوسف أعوذ بالله من الشيطان
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا उनके तालिब इल्म शेख उबैदुल्लाह वल मोहम्मद आबिद अली। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. है मदरसा मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यूसुफ गोड सईदाबाद के तालिब इल्म हाफिज अब्दुल हफीज वल अब्दुल्ला हाफिज अब्दुल हफीज वल अब्दुल्ला। इस मदरसे के और तलबा भी आगे आकर बैठे हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته. अगले उम्मीदवार हैं मदरसा मुसअब बिन उमैर बल्दिया टाउन के तालिब इल्म हाफिज जरवली खान वल हाफिज अब्दुल मालिक मदनी। हाफिज जरवली खान। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
الرحمن الرحيم بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار